ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ, ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ। আন্দোলন কৰা মানুহ কিমান আছে? আমাৰ মানুহে এনেকৈ টিভিৰ বুমটো লৈ যায়, আপোনাৰ হোৱা নাই বুলি কক 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 এনেকৈও কোৱায়, তথাপিতো মানুহে আন্দোলন কৰা নাই। আৰম্ভ হৈছে, এই ট্ৰেইলাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু সঠিক আৰু বাস্তৱ আন্দোলন, শান্তিপূৰ্ণ জংগী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন লক্ষ লক্ষ লোক ওলাব। এই কথা এই মঞ্চৰ পৰা ক'লোঁ। ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ। 5 বছৰতো এটাও আন্দোলন কৰোৱাব নোৱাৰিলে, ইমান প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো। 5 বছৰত কিমান আন্দোলন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিলে অসমত, মইতো অকলে থিয় হৈ থাকিলোঁ। এই গৌৰৱতৰ থানায় बे मोजां मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ। एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता। স্যালারি বাজেটও আছে, নন স্যালারি 16 কোটি 30 লাখ 4,000। गौरवतर थानाय बे मोजां मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ। गौरवतर थानाय बे मोजां मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ। যিসকল মন্ত্ৰী হয় তেওঁলোকে গুৱাহাটীত মিনিমাম 25 দিন থাকিব লাগিব, সমষ্টিত 4 দিন। बाथौखेरा रिजर्टआव थानाय बे मोजां मोननाय गावसोरनि गार्लफ्रेन्डफोराल'सो मोननांगौ 2 लाख नामा? बिदिसो बे गौरवतर थानाय बे मोजां मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ। नामा बाखि बर' सिख्लाफ्रा बर' सिख्ला नङा नामा? बाथौखेरा रिजर्टआव थानाय बे मोजां मोननाय गावसोरनि गार्लफ्रेन्डफोराल'सो मोननांगौ 2 लाख नामा? बिदिसो बे गौरवतर थानाय बे मोजां मोजां सिख्लाफोरासो मोननांगौ, बाखिफ्रा मोननाङा। गोरिब दुखिया मानसिफ्रा मोननाङा। जायफोरनिफ्राय नोंथांमोना भट लादोंमोन, गावसोरनि गोसोनायफोरनो बाहोनो हादों, गावसोरनि मोजां मोननायफोरनो बाहोनो हादों। खिड़किया फां फांजा दरजाया फां खिड़किया फां फांजा दरजाया फां। मैं चाहूंगा कि एक बात और नजर में लाने की माननीय हमारे गृह मंत्री जी के, ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता। लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। तो इस बात पे हमें लगता है कि एक बार इसको एज अ पॉलिसी लेवल पे हमें देखना चाहिए कि एफआईआर शुड नॉट बी अ रीजन फॉर स्टॉपिंग समवन टू ज्वाइन। उसके बाद अगर वो चार्जशीट होता है, ट्रायल पे जाता है, पनिशमेंट होता है, उसको हम किसी भी स्टेज पे डिसमिस कर सकते हैं, जरूरत होने से उसकी पुरानी सारी रिकवरीज भी कर सकते हैं। इस पे काइंडली ध्यान दिया जाए। दूसरा है कि ये जो हमारे ज्यूरिसडिक्शन है कि एक प्रखंड का ज्यूरिसडिक्शन, सर्कल का ज्यूरिसडिक्शन, थाने का ज्यूरिसडिक्शन, वो एक साथ मैच नहीं करता और इसके लिए बड़ा जमीन पे कंफ्यूजन होता है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं एक ज्यूरिसडिक्शन को एक साथ लाने की मुझे जरूरत लगती है। और इसके साथ एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि मैं जब भी आता जाता रहता हूं सरदार पटेल भवन के सामने से, बहुत बड़ा वो तिरंगा के लिए एक बहुत बड़ा पोल गड़ा हुआ है, उस पर तिरंगा नहीं दिखता। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि उस पर तिरंगा हो, सरदार पटेल भवन का भी वो शान बढ़ाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आने जाने वाले जितने युवा हैं जो पुलिस में ज्वाइन करना चाहते हैं उसको देख के कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। कि पुलिसिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं जब, तो ट्रेनिंग तो कुछ और करते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। वो फॉरेंसिक लैब जाता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि वो फॉरेंसिक लैब जाता है, वहां ट्रेनिंग करके आता है और यहाँ के किसी का पीएसओ बन जाता है। तो इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है कि जिसकी जो ट्रेनिंग है वैसा स्पेशलाइज्ड कायदा, चाहे स्पेशल ब्रांच में हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, ट्रैफिक के लिए हो, स्पेशलाइज्ड ब्रांच को प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है पुलिस और बेहतर उसमें काम कर पाएगी। मैं केवल एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि उस वर्दी के अनुभव के साथ बोल रहा हूं जिसने आईपीएस अफसर के रूप में कानून व्यवस्था संभाली थी। संकट में लोगों की आंखों में भय भी देखा है और न्याय मिलने के बाद उन्हीं आंखों में विश्वास भी देखा है। और आज जनप्रतिनिधि के रूप में उसी व्यवस्था को नीति के स्तर पर सशक्त होते देख रहा हूं। मेरे पास दोनों दृष्टिकोण है, पुलिस का भी और जनता का भी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में होता है, दुर्घटना, अपराध, हिंसा या हेल्पलेसनेस, तब वह सबसे पहले पुलिस या मेडिकल सेवाओं की ओर ही देखता है। इसलिए इन दोनों सेवाओं में संवेदनशीलता, पेशेवरता, करुणा और निष्पक्ष आचरण अनिवार्य गुण है। कानून की कठोरता और मानवीय व्यवहार का संतुलन ही शायद सच्ची पुलिसिंग की पहचान है। देश के विभिन्न राज्यों में पुलिसिंग के कई प्रभावी पहल आप देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तथा एंटी माफिया ऑपरेशंस के माध्यम से संगठित अपराध के विरुद्ध स्पष्ट संदेश है। गुजरात ने टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैफिक इन्फोर्समेंट और कम्युनिटी पार्टनरशिप की जवाबदेही बढ़ाई। असम जैसे इंसर्जेंसी अफेक्टेड राज्य तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल अफेक्टेड क्षेत्रों में इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के जरिए कठिन परिस्थितियों में भी शांति स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए बिहार पुलिस भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। इतिहास यह भी बताता है कि गलत राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक शिथिलता
ने ही उस दौर को जन्म दिया जिसे अनफॉर्चुनेटली आज जंगल राज कहा जा रहा है। इसलिए आज हमारा दायित्व है कि हम पुलिस को परिवर्तन में साझेदार बनाए, उन्हें पुरानी जड़ हो चुकी कार्यप्रणाली से सीमित ना रखें, बल्कि बिहार के रूपांतरण की अग्रिम शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का भी अवसर दें। स्ट्रांग पुलिस, ये जब मैं भी था, जब स्ट्रांगली करता था तो लोग कहते हैं पुलिस स्टेट बन रहा है, तो ऐसा है नहीं। स्ट्रांग पुलिस का अर्थ कभी भी पुलिस स्टेट नहीं होता। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो नागरिक की संरक्षक हो, भय का कारण नहीं। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ट्रेनिंग में फिजिकल ड्रिल और नॉलेज ऑफ लॉ जितने आवश्यक है, शायद उतनी ही जरूरी अब सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल कम्युनिकेशन और सिटीजन इंटरेक्शन भी है। कंशाइंसियस पुलिस यानी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कानून का पालन करना, ये आज की आवश्यकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब, इस बात पे ध्यान दें कि इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चलती है, पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब अवैध ताकतें कानून को चुनौती दे, तब पुलिस को अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पुलिस कभी कमजोर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ही सरकार की पहली प्रतीक है। जनता पुलिस के व्यवहार से ही सरकार की छवि तय करती है। ऐसे अधिकारी चाहिए जो हैं भी, मैं मानता हूं, जो मैदान में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उदाहरण प्रस्तुत करें, जो अपने अधीनस्थों के अधिक परिश्रम, अपने अधीनस्थों से ज्यादा परिश्रम करने की साहस रखे और उनकी कार्यशैली से फोर्स का मोराल और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत हो। जब जवान अपने वरिष्ठ को संघर्ष में साथ खड़ा देखता है, तब उसके भीतर सेवा का गर्व और कर्तव्य का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा प्रयास इस बजट के इंटेंशन को स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से पुलिस कर्मियों के वेलफेयर की बात करना चाहता हूं। बेहतर थाना अवसंरचना, हार्डशिप अलाउंस, कैशलेस मेडिकल सुविधा, परिवारों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य में प्राथमिकता, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग सपोर्ट, संतुलित अवकाश नीति के केवल सुविधाएं नहीं मांग रहा, ये सुरक्षा तंत्र की मजबूती में किया गया निवेश होगा। मैं आज इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का भी इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। महोदय, हमें पुलिसकर्मी के मन में यह भावना जगानी होगी कि उसकी पहचान पावर से नहीं बल्कि सर्विस से है। पुलिस इज नॉट अ जॉब, पुलिस इज अ सर्विस। यही माइंडसेट हर ट्रेनिंग, हर पोस्टिंग और हर जिम्मेदारी में दिखाई देनी चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां रोज अपराध नए स्वरूप बदल रहा है। एआई ड्रिवन एनालिटिक्स, क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स जैसे नए साधन पुलिसिंग को नई दिशा दे रहे हैं। यह केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य की तैयारी है। আজি BTCত এসেম্বলি আমি বহিছিলোঁ। ইয়াত আমাৰ এটা হ'ল সাপ্লিমেণ্টাৰী বাজেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, এই লাষ্ট যিটো ছেশ্যন 16 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হোৱা যিটো ছেশ্যন, তাত আমাৰ কিছু এডিশ্যনেল চেংচন আমাৰ BTCলৈ দিছিলে। ইয়াত আমি এক্সপেণ্ডিচাৰ কাৰণে আজি ডিছকাশ্যন হ'ল আৰু 24টা ডিপাৰ্টমেণ্টত এই পইচাখিনি খৰচ কৰিবৰ কাৰণে আজি এপ্ৰুভেল লোৱা হ'ল। আৰু লগতে যিটো আমাৰ 26-27 যিটো আমাৰ বাজেট, এইটো আজি প্লেচ কৰা হ'ল। আৰু সেই বাজেটত আমাৰ যিটো ভোট অফ একাউণ্টছ, যিটো আমাৰ 4 মাহৰ কাৰণে দৰমহা দিবৰ কাৰণে বাজেট প্লেচ কৰা হ'ল। তো প্ৰথমতে আমাৰ যিটো 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হোৱা যিটো ষ্টেট এছেম্বলি, ইয়াত আমাক 100 কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰিছিলে। আৰু আমাৰ ৰেভিনিউজ অ'ন ৰিচোৰ্চ 1 কোটি টকা, টোটেল আমাৰ বাজেট কিবাটো হৈ গ'ল আমাৰ 101 কোটি 20 লাখ টকা। 101 কোটি 20 লাখ টকাৰ আজি হাউচত এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে অনুমোদন লোৱা হ'ল। আৰু সেইটো আমাৰ 24টা এণ্ট্ৰাষ্টেড ডিপাৰ্টমেণ্টত খৰচ কৰিবলৈ আমি অনুমোদন লোৱা হ'ল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো ইলেকশ্যন সমাগত, এতিয়াও আমাৰ যিটো ষ্টেটৰ যিটো ফুল ফ্লেজেড বাজেট, ষ্টেটে এতিয়ালৈও আমাক এল'কেশ্যন পোৱা নাই। আমি সেই হিচাপে আফটাৰ MCC ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত, MCC উঠোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট বাজেট, যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে SOPD বাজেট কৰি আমালৈ এল'কেশ্যন দিব, এইটো ইলেকশ্যনৰ পিছতেই এপ্ৰুভেল লোৱা হ'ব। কিন্তু এই 4 মাহত যাতে BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েট, এছেম্বলি ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কাম কৰা আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ, অফিচাৰসকলৰ যাতে দৰমহাটো কিবা নহয়, ডিষ্টাৰ্ব নহয়, তাৰ কাৰণে আমি এটা ভোট অফ একাউণ্টছ চেলাৰী আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো বাজেট, যিটো টোটেল বাজেট হ'ল আমাৰ
45 crore 30,20,000 যিটো আমাৰ বাজেট, ইয়াৰ মাজত আমাৰ নন চেলাৰী বাজেটো আছে। নন চেলাৰী 16,30,04,000 এইটো আমাৰ নন চেলাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ, অফিচ মেইনটেনেঞ্চ। আৰু আমাৰ যিটো বিভিন্ন এণ্ট্ৰাষ্টেড ডিপাৰ্টমেণ্টত যিসকল আমাৰ ফিক্স পে বা তেনেকুৱা কণ্ট্ৰেকচুৱেল যিসকল এমপ্লয়িজ আছে তেখেতসকলক চেলাৰীটো যাতে ডিষ্টাৰ্ব নহয় 4 মাহৰ কাৰণে এই ভোট অফ একাউণ্টছটো আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল। এইখিনি আজি বাজেট। আৰু আজি বাজেট ছেশ্যনত আমাৰ 20টা কুৱেশ্যনৰ বিজনেছ আজি চলিল। 20টা কুৱেশ্যন ইয়াতে টেবল হৈছিলে। ইয়াৰ মাজত বহুতখিনি ভাল ভাল কুৱেশ্যন আজি সন্মানীয় MCLA-সকলে ইয়াত উত্থাপন কৰিছে। খুব ভাল এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ এটা কুৱেশ্যনবোৰ মানে ইয়াতে কুৱেশ্যন প্লেচ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰবোৰ সুন্দৰকৈ দিয়া হ'ল। ইয়াৰ মাজত উল্লেখনীয় কেইটামান যিটো কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন যে অজয় কুমাৰ হাজৰিকা নমিনেটেড MCLA তেখেতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে কলিতা জনগোষ্ঠী যিটো আৰু গোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে 5টা জিলাত 5টাকেই যিটো কমিউনিটি হল বনোৱাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে নেকি বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিল। তো আমাৰ চিফ মহোদয়ে আজি খুব এটা সুন্দৰকৈ এটা উত্তৰ দিলে যে অকল কলিতা জনগোষ্ঠীয়ে নহয়, BTCত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা মেজৰিটি এৰিয়াত সকলো কমিউনিটিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰাকৈ আৰু সকলো কমিউনিটিৰ মানে কামত লগাকৈ যিটো ভৱন নিৰ্মাণৰ যি এটা চিন্তাধাৰা এইটো বৰ্তমানে কৰি আছে আৰু এইটো BTCৰ কেবিনেটত এইটো পাছ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। অকল এটা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে নহয়, তেখেতৰ প্ৰশ্নৰ লগে লগে বাকী জনগোষ্ঠীৰো যিটো ভৱিষ্যত মানে কৰিব লগা কাম এইখিনি প্ৰশ্নটো উঠা হ'ল। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ MCLA ৰিদীপ কুমাৰ ডেকা নমিনেটেড MCLA তেখেতেও এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে প্ৰতি বছৰে চৰণীয়া কছাৰীসকলৰ 6 বহাগত যে মূল এটা মানে বাঁহ গোহাঁই উৎসৱ পালন কৰা হয়, এই উৎসৱৰ কাৰণে যিটো কিবা এটা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে কৰা হ'ব নেকি বুলি তেওঁ কৈছে। ইয়াৰ আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱে এটা উদাৰতা মনোভাৱ লৈ এটা উত্তৰ দিলে যে অকল চৰণীয়া কছাৰী নহয়, আমাৰ BTC অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ জাতীয় উৎসৱবোৰক সন্মান জনাই সকলো উৎসৱবোৰক চৰকাৰীভাৱে কেনেকৈ মানে সহায় কৰি এই উৎসৱবোৰ পালন কৰা যায় আৰু লগতে এই উৎসৱবোৰক যিটো আমাৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট যেতিয়া মানে কৰিব পৰা যায়, সদায় যাতে বছৰে বছৰে পালন কৰি যোৱাত কোনো ধৰণৰ বাধা অসুবিধা নহয়, তাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি কেবিনেটত ইয়াৰ এটা ভাল ডিছকাশ্যন কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি এটা জাতীয় উৎসৱবোৰ আছে, আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বীৰ বীৰাংগনা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ যিসকল লিজেণ্ডাৰী, যিসকলক জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাস বা তেখেতসকলে যুগে যুগে ফালি আহিছে, এইবোৰ লেজেণ্ডাৰীসকলৰ কাৰণে তেনেকুৱা উৎসৱ বা আমি কেনেকৈ কৰা যায় সেইটো কেবিনেটত আলোচনা কৰি এটা ভাল সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আজি হাউচত মানে এটা মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। এইটো আমি চবে ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু আমি সকলোৱে আশা ৰাখিছোঁ সকলোৰে জাতি সন্মান হওক, সকলো জাতি ধৰ্ম ভাষা ভাষী সকলোৰে যাতে সমান যাতে সন্মানটো পাব পাৰে, নিজৰ সন্মানটো ৰাখি জীয়াই থকাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, তাক আমি সকলোৱে চিন্তা কৰি কাম যোৱাৰ এটা সময়, এই সময়ত এটা উচিত সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি আমিও আশাবাদী। আৰু এটা ভাল BTC অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল যে চিৰাঙত আৰু এটা নতুনকৈ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে BTC চৰকাৰৰ হাতত আছে আৰু বাক্সা জিলাত এটা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ বাবে যিটো 2খনকৈ নতুন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আমাৰ BTC অঞ্চলত স্থাপন হ'ব, ইয়াৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱনা হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আৰু ইয়াৰ
যাৱতীয় যিটো আমাৰ ভূমি আবণ্টনৰ কাম ভূমি আবণ্টন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপনৰ যিটো কাম এই স্থাপনটো আৰম্ভ হ'ব আমি ৰাইজক জনাবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু এইটোকে মই ৰাইজক এইখিনি কথাটো জনাইছোঁ আৰু হাউচত বিশেষকৈ এইটোৱে আৰু আজি আমাৰ প্ৰাক্তন বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়ো ছাৰৰ যিটো অবিচুৱাৰী তাত আমি খুব গভীৰ প্ৰকাশ কৰি পেলাই তেখেতৰ স্বৰ্গগামী হোৱাৰ কাৰণে আজি হাউচত 1 মিনিট কণ্ডোলেন্স কৰা হৈছে এইখিনি আজি হাউচৰ থুলমূল মানে বিজনেছটো मालागिदा रंजन दैमारि बिथांखौ इलेक्शननि सिगाङाव जुदि मालागिदा रंजन दैमारिखौ बिथांमोना दिहुननो हायोबा आं राजनीतिखौ बादोगोन এটা হল আমাৰ এই আন্দোলনত জড়িত যিসকল সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰা সদস্য আছিল এনডিবিৰ কৰ্মীসকল তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত যিবোৰ কেছ দায়েৰ কৰা হৈছিল সেইখিনি কেছ উইথড্ৰ কৰাৰ বিষয়টো থাকি গ'ল সেইখিনি এনডিবিৰ সদস্য আৰু লগতে তেওঁলোকৰ সমৰ্থক যিসকল শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকক এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা 5 লাখ সেইখিনি এতিয়ালৈকে বহুত বাকী আছে মাত্ৰ 838 গৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়ালক এক্স গ্ৰেচিয়া দিয়া হৈছে এতিয়াও 2223 গৰাকীৰ বাকী আছে সেইখিনি সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিব লাগে মাননীয় চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া